की हुई है आपके चैनल के तवसत से। जो हमारे बाहर डायस्पोरा रह रहा है, हमारा पाक ओवरसीज़ रह रहा है, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है। कोई भी शख्स चाहे वो किधर का भी रहने वाला हो, मुकामी हो या गैर मुकामी हो, अगर किसी के साथ, हमारे किसी शहरी के साथ इस तरह की वारदात करेगा, हम उसका पीछा करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने तमाम ओवरसीज़ भाइयों को ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि उनके साथ इस तरह की कोई ज़्यादती ना कर सके। अब ये जो हमने इनसे असला रिकवर किया है, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। इसमें 2 अदद कलाशनकोफ हैं, 2 अदद रिपीटर हैं, 1 चाकू है, 30 बोर पिस्तौल है और एक और 30 बोर पिस्तौल है। और ये असला जो है इन्होंने वारदात करने के बाद, एक इलाका है डडियाल में अंकर, वहाँ पे कोई 250 फुट गहरा कुआं है, कुछ असला इन्होंने उसके अंदर गिरा दिया था। ये पुलिस ने वहाँ से भी रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी वारदातें थीं जिसमें ये मुल्ज़मान, 2 मुल्ज़मान हमारे रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ़्तार होंगे। और ये वो मुल्ज़मान हैं जो सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर को मतलूब नहीं थे, ये बेशतर किस्म की वारदातों में पंजाब में भी मतलूब हैं और ये CCD पंजाब को भी मतलूब हैं। इंशाल्लाह जल्द 2 मुल्ज़मान भी, हमने उनकी शनाख्त वगैरह कर ली है, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है, उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। ये पूरा बैनुस्सबाई एक ग्रोह था जिसको मेजरली 6 और 7 लोगों को हमने गिरफ़्तार करके यहाँ पे लाया और मैक्सिमम रिकवरी हमने उनसे इंश्योर कर ली इन दी फॉर्म ऑफ जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, सोना था और जो वेपन इस्तेमाल हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर किया। इसमें मेरी टीम ने, ज़ुहैब ने बहुत मेहनत से काम किया, DSP साहब ने बहुत मेहनत से काम किया और इनके साथ जो पूरी टीम नीचे काम कर रही थी, बहुत मेहनत से काम किया। और हम आपके चैनल के तवसत से ये तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है और आपकी जान, माल और आपकी इज़्ज़तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोशिश जो है वो बरूए कार लाएगी। इसके साथ ये 2-3 दिन पहले एक वाक़या बड़ा दिल खराश किस्म का डडियाल में पेश आया, जिसमें एक घरेलू नाचाकी की बुनियाद पे मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ पैदा हुआ और जो उसकी डिटेल्स थी यहाँ पे, घरेलू नाचाकी की बुनियाद पे एक मामला हुआ। तो जो सिकंदर है, रहने वाला है सांवला पीरा का, उसने अपनी बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वो बर्न हो गई बुरे तरीके से। उसको इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से वो रेफ़र हो गई खारियाँ। उन्होंने बर्न सेंटर में एडमिट ना किया, उन्होंने कहा कि ये 25% से ज़्यादा बर्नड है, तो उसको लाहौर रेफ़र किया गया। 1 दिन एडमिट रहने के बाद वो सर्वाइव ना कर सकी। लेकिन जो उसका मियाँ है जिसने ये हरकत की, ये जुर्म किया, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया, सिकंदर को। ये एक दिलखराश किस्म का वाक़या पेश आया डडियाल के अंदर। उस मुलज़िम को भी गिरफ़्तार कर लिया और 302 का मुकदमा कायम किया उसके ख़िलाफ़। इसमें एक और जो हैरत वाली बात है, जो मुलज़म है सिकंदर, इसकी वालदा ने 2008 के अंदर अपने किसी आशना के साथ मिलके उस वक्त अपने हस्बैंड को कत्ल किया था, जो गिरफ़्तार हुई, मुकदमा चलान हुआ और उसको ट्रायल के बाद 14 साल की सज़ा हुई। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि 2008 में, आप चूँकि पुराने चुगताई साहब जानते होंगे, ये केस जानते होंगे, तो ये उस वक्त वाक़या हुआ। तो आज 2026 में तकरीबन 18 साल के बाद उसके बेटे ने अपनी बीवी के साथ ये काम किया। मकाफ़ात अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया, मुकदमा कायम किया। वो उसकी जो तफ्तीश के जितने तकाज़े हैं वो पूरे करके मुकदमे को चलान करेंगे और इंशाल्लाह जो कानूनी सज़ा होती है ट्रायल में साबित करवा के इसको सज़ा भी करवाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ डडियाल के अंदर रिपोर्ट हो रही थी, ये इकराम पीछे बैठा हुआ है, इसने भी मुझे बताया था कि मस्जिद में किसी ने चोरी की है। वो एक जगह पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन तारक नामी जो मुलज़म है उसको हमने गिरफ़्तार किया। तो वो एक नहीं, काफ़ी सारी मस्जिदों से सामान चोरी करता था
اور وہ کباڑ خانے پہ بیچ دیتا تھا۔ اس ملزم کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا، جو مسجدوں کا سامان چوری کرتا تھا وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا، اور جس کباڑ خانے پہ بیچا گیا وہ کباڑ خانے والے لوگ بھی ہم نے گرفتار کر لیے۔ اس میں بھی میں اپنی ٹیم کو، ہمارے ڈی ایس پی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایس ایچ او از سٹنگ ہیئر، ہی از ڈوئنگ الحمدللہ ونڈرفل جاب، اور یہ تمام کارروائیوں کے ذریعے میں تمام لوگوں کو، چاہے وہ ڈڈیال کے باسی ہیں، میرپور کے باسی ہیں، یا ہمارے یہاں کے رہنے والے اوورسیز ہیں، تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پولیس آپ کی محافظ ہے، اور آپ کے تحفظ کے لیے ہم دن رات، شب و روز، ہر وقت محنت کریں گے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو انشاءاللہ تحفظ فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دسمبر تک ایک ہیوج اماؤنٹ جو لوگوں کی لوٹی گئی، ان کو سبز باغ دکھا کے، کسی کو انگلینڈ کا جھانسا دے کے، کسی کو یورپ کا جھانسا دے کے، بہت ساری ماؤں بہنوں نے اپنے زیور بیچے، کچھ لوگوں نے اپنے پلاٹ بیچے، کچھ لوگوں نے اپنی جمع پونجی بیچی، کسی نے اپنی ساری زندگی کی سرکاری نوکری کے بعد اس کو جو پینشن ملی وہ دی۔ اتنی خوفناک قسم کی کہانیاں ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھا کے ان سے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ بٹوری گئی۔ الحمدللہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم بالکل یہ وبانگ دول ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو ہمارے شہریوں کو سبز باغ دکھا کے ان سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرے گا تو تحت ضابطہ ان کے خلاف کارروائیاں جاری بھی ہیں اور جاری رہیں گی۔ ہم ہر شہری کو تحفظ دینے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں میں دسمبر تک تقریباً 25 کروڑ 47 لاکھ روپیہ ہم نے لوگوں سے ریکور کر کے لوگوں کے حوالے کیا۔ ابھی بھی ہماری یہ ریکوری والا سلسلہ چل رہا ہے، بہت ساری اپلیکیشنز ہمارے پاس ہیں جس پہ ہماری پولیس جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے، اور کل کے دن میں، پرسوں کے دن میں بھی کافی بڑی ریکوری ہوئی۔ اسی طرح سے چکوال سے ایک پارٹی کا ایک فریق ہمارے پاس آیا، اس کی گاڑی تھی نسان گاڑی، اس کی مالیت تقریباً 90 لاکھ یا کروڑ روپے کے قریب ہے۔ کوئی بندہ وہاں سے رینٹ پہ لے کے آ گیا تو یہاں سے گاڑی آگے بیچ دی، وہ گاڑی اس کو واپس نہیں کر رہا تھا۔ جو ہی کل ہمیں درخواست ملی تو 4 بجے سے پہلے ہمارے ایس ایچ او افضل پور نے وہ گاڑی اصل مالکان کے حوالے کی۔ تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی املاک کو تحفظ دینے کے لیے، اور ان کی عزتوں کو تحفظ دینے کے لیے۔